Welcome once again to all of you in subject of fundamentals of business management and marketing. And in this video, we are going to discuss about the decision making process. और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इस वीडियो के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग क्या है, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं कि जो डिसीजन को लेते वक्त हम सामने रखते हैं और जिनके अंदर रहते हुए हम डिसीजन को लेते हैं, और एंड के ऊपर हम इसकी डिस्कस करेंगे डिसीजंस के मुख्तलिफ टाइप्स। तो सबसे पहले डिसीजन के बारे में कि डिसीजन हम क्यों लेते हैं। देखें, डिसीजन लेने से पहले किसी प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। जिस वक्त हमारे सामने कोई भी मसला, चूँकि हम टिपिकली फाइनेंस या बिज़नेस की बात कर रहे हैं, तो अपने बिज़नेस के अंदर हम डिसीजन उसी वक्त लेते हैं जब हमारे सामने कोई मसला होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी कॉस्ट हमारी चीज़ों को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा उठ रही है तो एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी सेल नहीं बढ़ रही तो वो भी एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रहे तो एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो वर्कर्स हैं जो उनको प्रोग्रेस देनी चाहिए, जो आउटपुट उनको देनी चाहिए, वो अगर वो नहीं दे पा रहे तो प्रॉब्लम है। अगर डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ आउटपुट हमें नहीं मिल रही तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो पहली चीज़, डिसीजन को लेने से पहले किसी प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, और जिस वक्त प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो उसके बाद हम अल्टरनेटिव्स को हम तय करते हैं कि हमारे पास इस प्रॉब्लम को हल करने के कौन कौन से अल्टरनेटिव ज़राए मौजूद हैं, और फिर उन अल्टरनेटिव्स में से हम किसी भी जो भी हमारे मुताबिक बेस्ट चॉइस है उसको हम सामने रख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और तब जाके डिसीजन का एक प्रोसेस मुकम्मल होता है। और हम इसको सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है कि जिसके अंदर हम सबसे पहले मसले को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हल करने के लिए मुख्तलिफ़ अल्टरनेटिव्स हम ढूंढते हैं या तलाश करते हैं, और फिर जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो बेस्ट ज़रिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उसको हम चूज़ कर दें। और ये चूज़ करने के बाद हम उसका आउटकम भी लेते हैं कि क्या हमने जिस मसले को सॉल्व करने के लिए एक फ़ैसला किया था तो उस फैसले को अप्लाई करने के बाद हमारा वो मसला सॉल्व हुआ है या नहीं। अगर तो हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो हम फिर अपने डिसीजन को रिव्यू की तरफ चले जाते हैं। अब इसके डिसीजन लेने के 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, जैसे कि बहुत सारी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। इसको आप डिग्री ऑफ प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, क्योंकि जिस वक्त अगर आपको प्रॉब्लम ठीक तरीके से आइडेंटिफाई है तो फिर आप उसके हल के अंदर अगले स्टेप्स भी काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि आप ठीक ही लेते जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि इनफैक्ट प्रॉब्लम नहीं थी, आप उसको लेके आगे बढ़ना शुरू कर देंगे तो आप अपना जो मेन पॉइंट है उससे आप डेविएट हो जाएंगे, आप हट जाएंगे उससे। लिहाजा उसका जो आप डिसीजन लेंगे वो भी आमतौर पे, बल्कि ख़ास तौर पे गलत ही होगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं थी। उसके बाद दूसरा स्टेप है, जिस वक्त आप प्रॉब्लम सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाइंग डिसीजंस क्राइटेरिया दैट डिफाइन व्हाट्स इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट इन रिजॉल्विंग आ प्रॉब्लम। जिस वक्त आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉपरली
तो फिर उसके बाद आप एक क्राइटेरिया बनाते हैं और उस क्राइटेरिया के अंदर आप देखते हैं एक प्रॉब्लम को बड़े माइन्यूट लेवल पे और उसको फर्दर आप एनालाइज करते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारे फोकस की जो चीज़ है वो क्या है, किसके ऊपर हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और किस चीज़ के ऊपर हम कम इम्पोर्टेंस दें। तो ये है आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। तीसरे नंबर पे आ जाता है एलोकेशन या एलोकेटिंग वेट्स टू क्राइटेरिया, कि हम जिस वक्त उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे सेक्शंस में हम जिस वक्त कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस के एतबार से फिर हम उसको वेट्स असाइन करते हैं। वेट का मतलब है कि अहमियत का मेयार मुकर्रर करना, कि ज़ाहिर है जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले सॉल्व करनी उसको हम ज़्यादा वेट देते हैं, और जो चीज़ जो है वो अहमियत के एतबार से है तो प्रॉब्लम, लेकिन अहमियत के एतबार से वो कोई इतनी ख़ास अहमियत की हामिल नहीं है, उसको हम हमेशा कम वेट जो है या कम अहमियत के ज़मरे में हम उसको लेते हैं। चौथे नंबर पे फिर जिस वक्त हम वेट असाइन कर लेते हैं तो फिर हम अल्टरनेटिव्स की तलाश में निकल खड़े होते हैं, यानी कि हम इस मसले को जिसको हम मुकम्मल तौर पे समझ चुके हैं, हम इसकी मुख्तलिफ जुज़ियात इसकी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं, या इसके मुख्तलिफ सेक्शंस या क्राइटेरियाज़ हम बना चुके हैं, अहमियत के अतबार से हम इनको वेट्स भी दे चुके हैं कि किस चीज़ को पहले ठीक करना है, किस चीज़ को उसके बाद। तो फिर उसको सामने रखते हुए हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे ज़रिए हैं कि जिनसे हम इस मसले को हल कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। जिस वक्त हम मुख्तलिफ ज़राए तलाश कर लेते हैं कि इस मसले को इन 3 तरीक़ों से या 4 तरीक़ों से हम इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, तो फिर हम उन अल्टरनेटिव्स को भी एनालाइज करते हैं कि देखें ज़राए तो बहुत सारे हो सकते हैं किसी मसले को हल करने के लिए, लेकिन उन तमाम जो आपके ज़राए हैं जिनसे आप उस मसले को हल कर सकते हैं, उनमें इम्पोर्टेंस के एतबार से कौन सा ज़रिया सबसे अहम है और उनको एनालाइज करना। फिर अक्सर जगहों पर बिज़नेस में आप देखें कॉस्ट का भी मसला आता है कि एक ख़ास तरीका है किसी मसले को हल करने का, तरीका तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा उठती है। फिर एक और मसला भी खड़ा हो जाता है और वो है टाइम का, कि हल तो इसका है लेकिन इसके ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा उठता है। तो हम तमाम जितने भी ज़राए हैं उस मसले को हल करने के लिए उनको एनालाइज करते हैं और उनका तज्ज़िया करते हैं, और उसके बाद जो हमारे लिए सबसे बेहतर अल्टरनेटिव है छठे नंबर पे, हम फिर उस अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सातवें नंबर पे जो अल्टरनेटिव हमने चूज़ किया होता है आफ्टर डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, आफ्टर एनालाइजिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो सबसे बेस्ट हमने अपने लिए चूज़ किया होता है उस अल्टरनेटिव को हम अप्लाई करते हैं, यानी इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू कर देते हैं। और फिर आठवें नंबर पे हम वो जो अल्टरनेटिव हमने लिया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को उसको असेस करते हैं कि आया कि हमने एक मसला जो था उसको हल करने के लिए जो हमने अल्टरनेटिव्स चूज़ किए उनमें से फिर हमने सेलेक्ट किया और इम्प्लीमेंट किया, क्या वो हमारे मसले को हल करने में मददगार साबित हुआ है या नहीं। अगर तो मददगार साबित हुआ है तो वो डिसीजन परमानेंट हो जाता है, और अगर वो मददगार उस तरह साबित नहीं हुआ या वो उस तरह इफ़ेक्टिव साबित नहीं हुआ तो फिर हम अपने जो अल्टरनेटिव्स हैं या इवन प्रॉब्लम तक हम दोबारा रीविज़िट करते हैं, उसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हमसे गलती हुई है। फिर उसके बाद जो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे प्रोग्राम डिसीजंस हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं। प्रोग्राम डिसीजंस हमेशा रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं। एक मसला है जो रूटीन में अक्सर आपको पेश आए तो ज़ाहिर है कि उसका हल करते करते आप उस डिसीजन को लेने में एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, और
آپ وہ ڈیسیژن جو ہے وہ بنا ہچکچاہٹ کے آپ ریپیٹیٹیو نیچر میں وہ ریپیٹیٹیولی وہ ڈیسیژن جو ہے وہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے جتنے بھی مسائل جو روٹین میں آپ کو پیش آتے ہیں اور روٹین میں آپ ان کو حل کرتے ہیں, یہ پروگرام ڈیسیژنز کے اندر آتا ہے. نان پروگرام ڈیسیژنز اس کے الٹ ہے کہ جو روٹین کے اندر ہوتے ہیں ڈیسیژنز اس کا بالکل الٹ ہے, یعنی یونیک پرابلمز جو کہ پہلے پیش نہیں آئیں یا ایکسیپشنل لیول کی. مثال کے طور پہ مارکیٹ کمپٹیشن, نیو پروڈکٹ, آپ نے کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے یا مارکیٹ میں ایک دم آپ کا کمپٹیشن بہت سخت ہوتا جا رہا ہے, یا مارکیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا پرابلم ہے جو کہ پہلے آپ نے نہیں دیکھا, تو اس کے لیے آپ کو جو ڈیسیژن لینا ہے وہ نان پروگرام ڈیسیژنز ہیں. یعنی کہ یونیک پرابلم ہے, آپ کو نئے سرے سے اسے دیکھنا ہوگا, ایکسیپشنلی دیکھنا ہوگا اور اس کے حل کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے. پھر آپریشنل ڈیسیژنز اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز. آپریشنل اور اسٹریٹجک کے اندر, اسٹریٹجک کسی نہ کسی لیول کے اوپر پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے. اسٹریٹجک کے ساتھ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ لانگ رن کے اندر اپنے امپلیکیشنز ظاہر کرتی ہے, اور آپریشنل ڈیسیژنز جو ہیں اور اسٹریٹجک ڈیسیژنز میں اگر ایک بنیادی فرق دیکھیں تو آپریشنل ڈیسیژنز شارٹ رن ڈیسیژنز ہوتے ہیں جبکہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز لانگ رن ڈیسیژنز ہوتے ہیں. آپریشنل ڈیسیژنز جو روٹین کے آپ کے آپریشنل ورک ہیں جیسے مینٹیننس ہے, ورکنگ انوائرمنٹ, سپرویژن, اس طرح کے جو مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں وہ ان کو حل کرنے کے لیے جو آپ ڈیسیژنز لیتے ہیں ان کو آپریشنل ڈیسیژنز کا نام دیا جاتا ہے. جبکہ اسٹریٹجک ڈیسیژنز کے اندر فار ایگزامپل آپ اپنے آپریشن کے جو اسکیل ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں, یا فار ایگزامپل آپ اپنا جو پروڈکٹ مکس ہے اس کو آپ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, یا آپ پورے کے پورے بزنس جو ہے اس کے انوائرمنٹ کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پورے بزنس کو ہی کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بڑے لیول کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور یہ اوور دی نائٹ کبھی بھی نہیں ہوتے, یہ لانگ رن کے ڈیسیژنز ہیں, اسی وجہ سے ان کو اسٹریٹجک لیول کے ڈیسیژنز بولا جاتا ہے. پھر اگر آرگنائزیشنل اور ڈیسیژنز کو دیکھا جائے تو یہ عام طور پہ مینیجرز کی طرف سے لیے جاتے ہیں. امپلائیز ٹرانسفرز, انسٹرکشنز ٹو امپلائیز, جیسے فار ایگزامپل آپ کے ایریا مینیجر ہے تو وہ اپنے امپلائیز کی ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے, یا اپنے امپلائی کو کوئی خاص قسم کی انسٹرکشنز وہ دے سکتا ہے. فار ایگزامپل کوئی شاید کوئی اضافی پروڈکٹ اس کو دے دے سیل کرنے کے لیے یا مارکیٹ کرنے کے لیے. تو یہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر جو ود ان دی آرگنائزیشن اسمال لیول کے اوپر مینیجرز کی طرف سے جو ڈیسیژن لیے جاتے ہیں ان کو آرگنائزیشنل بولا جاتا ہے. پرسنل اور انڈیویجول کو اگر دیکھا جائے تو پرسنل نیچر میں بھی بالکل پرسنل ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی ذات کے لیے کوئی ڈیسیژن لیا ہے جو کہ بالکل نیچر کے اندر آپ کا ایک پرسنل میٹر ہے, تو اس کو آپ اپنا پرسنل ڈیسیژن بولیں گے. فار ایگزامپل آپ اپنی جاب کو چینج کرنے کا آپ نے سوچ لیا, یا آپ نے اپنی جاب کو چھوڑنے کا سوچ لیا, تو یہ ایک پرسنل نیچر کے ڈیسیژن ہیں. انڈیویجول اور گروپ ڈیسیژنز میں یہ فرق ہے کہ انڈیویجول ڈیسیژنز جو ہیں یہ بھی مینیجریل لیول کے ڈیسیژنز ہیں, اور مینیجر جو ہے اس کو اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے فار ایگزامپل کوئی ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ ایڈورٹائزنگ کا مینیجر ہے, یا کوئی ہیومن ریسورس کا مینیجر ہے, یا کوئی پروکیورمنٹ کا ہے, یا کوئی ایڈمنسٹریٹو مینیجر ہے, تو وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جس کا اس کو اختیار ہے, اگر وہ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے جس کا امپیکٹ اس کی جو انکلوزڈ ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر اگر آتا ہے تو وہ مینیجریل لیول کا ڈیسیژن کہلائے گا, یا انڈیویجول ڈیسیژن. جبکہ گروپ ڈیسیژنز جو ہیں یہ بڑی نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کے اندر جس وقت بھی ڈیسیژن لیا جاتا ہے تو کولیکٹیو ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اس میں مختلف مینیجرز اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بزنس کی وہ بھی بیچ میں شامل ہوتی ہے, اور وہ یہ ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ لانگ رن جو ہے بزنس کے اوپر آتا ہے. پالیسی ڈیسیژن کے اندر بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ یہ لانگ ٹرم ڈیسیژنز ہوتے ہیں, اور یہ بھی گروپ ڈیسیژن سے بالکل ملتے جلتے ہیں. یہ پالیسی چینج فار ایگزامپل
کسی بزنس کی اگر پوری کی پوری پالیسی ہی چینج کرنی ہے آپ نے تو ان کا بھی لانگ ٹرم کا امپیکٹ ہوتا ہے، اور یہ لانگ ٹرم کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور چھوٹے پیمانے پہ یہ نہیں لیے جاتے، یہ بڑے پیمانے پہ لیے جاتے ہیں، جس کے اندر اگر آپ گروپ ڈیسیژنز کو بیچ میں شامل کر لیں تو یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر جتنے بھی آپ کی مینجمنٹ لوور لیول کے اوپر بھی ہے اس کو بھی اس کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی ڈیسیژن میکنگ، ڈیسیژن کے میننگ کیا ہیں اور ڈیسیژن کو لینے کے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو آپ نے سامنے رکھنے ہیں، اور ڈیسیژن جو ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں۔ سو اگلی ویڈیو تک اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ادر پرسنز اراؤنڈ یو، تھینک یو۔